Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? 오늘 형제자매들과 함께 아포칼립스 8장과 9장 2장을 함께 배워보도록 하겠습니다. Hoy con los hermanos vamos a aprender el capítulo 8 y el capítulo 9 de Apocalipsis. 한번 읽어오신 분들은 오늘 더 이해가 되실 거고요. Los que ya lo leyeron podrán entender mucho mejor. 항상 포스터가 광고가 먼저 나가기 때문에 Siempre como estamos subiendo la imagen de la publicidad, 보시고 미리미리 준비해 오면 sería 좋겠습니다. bueno leer previamente y escuchar después de haberse preparado. 그럼 기도하고 시작하도록 하겠습니다. Entonces con la oración comencemos. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Dios Padre misericordioso y amoroso, te damos gracias. 오늘도 주님의 인도하신 가운데 아포칼립스 8장과 9장을 함께 배워보고자 합니다. Hoy también en medio de tu guía vamos a aprender juntos el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. 진리를 더욱더 깨닫고 주님을 알고자 하는 간절한 마음으로 함께 말씀을 잘 경청할 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, ayude para que los hermanos puedan escuchar bien la palabra. 또한 무엇보다도 행함으로 말씀을 배운 대로 행함으로 나타날 수 있도록 Sobre 도와주시옵소서. todo, ayúdenos para que podamos demostrar por la obra lo que hemos escuchado hoy. 이 어려운 코로나 가운데서도 주님 우리 모두의 마음을 지켜주시고 뒤로 물러나지 않고 앞으로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, proteja el corazón de todos nosotros para que no nos retrocedamos, sino sigamos adelante. 오늘도 모든 시종을 주님께 의지합니다. Hoy también confiamos todo en tus manos poderosas. En el nombre de 예수 그리스도 hemos orado. 아멘. 항상 총 몇 장으로 되어 있는지를 기억하라겠죠? Siempre les dije que hay que recordar cuántos capítulos tiene cada libro. 아포칼립스는 총 22장으로 되어 있습니다. El libro de Apocalipsis consta de 22 capítulos. 오늘 8장과 9장을 배울 건데 Hoy aprenderemos el capítulo 8 y 9. 먼저 좀 아포칼립스 내용을 정리하고 시작하도록 Primero 하겠습니다. vamos a comenzar ordenando un poco del contenido de Apocalipsis. 아포칼립스 1장은 사도 요한이 내가 본 것을 기록한 것이고 El capítulo 1 habla sobre lo que el apóstol Juan ha visto. 2장과 3장에서는 이제 있는 일, 특별히 7교회를 통해서 7교회를 통해 시대를 보여주고 있습니다. El capítulo 2 y el capítulo 3, a través de 7 iglesias, habla acerca de la situación actual y generación en 그리고 generación. 4장부터 마지막 22장까지는요. Y desde el capítulo 4 hasta el último capítulo, 장차 되어질 일들에 대한 예언이 기록되어 있습니다. habla acerca de las profecías que han de cumplirse en adelante. 4장부터는 이제 휴거 이후의 사건이 기록되어 있죠. Es decir, desde el capítulo 4 habla acerca del acontecimiento después del arrebatamiento. 4장과 5장에 그리스도인들이 휴거돼서 천상에 가 있는 모습이 기록되어 Del 있습니다. capítulo 4 al 5 habla que los cristianos, después de haberse arrepentido, están en el cielo. 그리고 6장부터 Y 19장까지는요. del capítulo 6 al 19 7년 환란 속에 되어질 일들이 기록되어 있습니다. habla acerca de las cosas que han de pasar durante los 7 años de tribulación. 오늘 함께 배울 8장과 9장도 7년 환란 중에 일어날 사건이 기록되어 El 있습니다. capítulo 8 y el capítulo 9 que aprenderemos hoy juntos habla acerca de los acontecimientos que han de pasar en los 7 años de tribulación. 또한 19장 11절부터 21절까지 예수님이 이제 지상 재림하는 모습이 기록되어 있고요. Además, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 22 está hablando cómo el Señor viene por segunda vez a la tierra. 아포칼립스 20장에는 천년 왕국에 대해서 자세히 기록되어 Y en 있습니다. el capítulo 20 habla acerca del cielo. 그리고 21장과 22장에는 영원한 천국과 영원한 지옥에 대한 묘사가 기록되어 있습니다. Y del capítulo 21 al 22 habla
acerca del cielo eterno y el infierno eterno. Lo siento, en el capítulo 20 habla acerca del reino de 1000 años. 그래서 오늘은 8장과 9장을 배울 건데요. Por eso hoy aprenderemos el capítulo 8 y el capítulo 9. 보통 한 장씩 배웠는데 Antes hemos aprendido capítulo por capítulo, 이 ¿verdad? 8장과 9장은 내용이 이어지기 때문에 Pero como el contenido del capítulo 8 y el capítulo 9 se relacionan, 오늘은 짧은 시간이지만 8장과 9장을 함께 aunque 배우도록 sea un 하겠습니다. corto tiempo, pero vamos a aprender a la misma hora el capítulo 8 y el capítulo 9. 요한계시록 8장과 9장에는 하나님이 천사들을 통해서 지구상에 재앙을 내리시는 모습이 자세히 기록되어 있습니다. En el capítulo 8 y en el capítulo 9 habla muy detalladamente cómo Dios envía la plaga a esta tierra a través de los ángeles. 특별히 7 나팔 심판이 기록되어 있습니다. Especialmente habla acerca del juicio de 7 trompetas. 오늘 배울 7 나팔 심판 전에 어떤 심판이 있었죠? ¿Qué juicio hubo antes del juicio de la trompeta? 아포칼립스 6에 보면 Si vemos en el capítulo 6, 7인 심판이 기록되어 habla 있었죠. acerca del juicio de 7 sellos, 특징이 ¿cierto? 이 7인 심판과 7 나팔 심판의 차이가 있다면 Si existiera alguna diferencia entre el juicio de 7 sellos y el juicio de 7 trompetas, 7인의 심판에서는 4분의 1이 지구 인구의 4분의 1이 죽는 심판이 sería la 있고요. cantidad de los muertos, porque en el juicio de 7 sellos murieron la cuarta parte del mundo. 8장과 9장에 기록되어 있는 7 나팔의 심판에서는 Y en el juicio de 7 trompetas mencionado en el capítulo 8 y en el capítulo 9, 지구 인구의 3분의 1을 없애버리는 habla que 그런 la 심판이 tercera parte 기록되어 del 있습니다. mundo se desaparece. 그런데 특징이 하나 있다면 Pero si existiera una 그 característica, 심판을 통해서 하나님은 7년 때 사람들이 회개하기를 원하시는데 será que Dios desea que las personas se arrepientan a través de los juicios. 그럼에도 불구하고 세상 사람들은 여전히 회개하지 않는 모습이 9장에 기록되어 Sin 있습니다. embargo, la humanidad, las personas del mundo no se arrepienten. 5장부터 다시 정리하면 Por eso sí ordeno desde el capítulo 5. 계시록 5장에는 구원이 잘 묘사되어 En el 있고요. capítulo 5 describe muy bien acerca de la salvación. 6장은 7년 환란 전체적으로 어떤 일들이 일어나는지 7년 환란 전체 목록이 기록되어 있습니다. En capítulo 6 está hablando acerca de la lista de todos los acontecimientos que van a pasar en los 7 años de tribulación, pero en general. 특별히 7장에서는요. Especialmente en el capítulo 7 유대인 그리스도인들이 구원에 관한 말씀이 기록되어 있고 está escrita la palabra respecto a la salvación de los judíos. 또한 구원받은 성도들은 하나님 보좌 앞에 가 있는 모습이 7장에 자세히 기록되어 Y 있습니다. los cristianos salvos están frente al trono de Dios. Esto también está escrito en el capítulo 그리고 7. 특별히 오늘 8장과 9장을 배울 건데 Especialmente hoy aprenderemos del capítulo 8 al 9. 무서운 하나님의 심판의 내용이 기록되어 있습니다. Está hablando acerca del juicio que da miedo. 근데 하나님은 심판에 내리실 때 있잖아요. Pero Dios al momento de enviar el juicio a esta 무조건 tierra, 진노하시고 심판하시는 것이 no 아닙니다. solo se aira y juzga, 항상 먼저 구원과 은혜를 먼저 베푸시고 sino es quien primero da la gracia y la 그 misericordia, la 다음에 salvación, 심판을 베푸십니다. luego da lo que es el juicio. 그래서 오늘은 하나님의 심판에 대한 말씀을 주로 배울 Por lo 건데 tanto, hoy a base del juicio de Dios vamos a hablar sobre este 그를 tema. 통해서 하나님이 어떤 분인지 A través de esto vamos a ver cómo es Dios 하나님이 어떻게 y 역사하시는지 cómo está obrando. 그런 하나님의 속성에 대해서도 한번 생각해 Sobre 보도록 el 하겠습니다. carácter, el temperamento de Dios vamos a pensar 먼저 생각할 juntos. 것은 Lo primero que tenemos que pensar 이 8장 9장에는 무서운 하나님의 심판이 기록되어 있는데 es que en el capítulo 8 y en el capítulo 9 habla acerca del juicio terrible de Dios. 심판을 베푸시기 전에 Antes de enviar el juicio, 5장에서부터는 구원에 대한 말씀이 나와야 하잖아요. desde el capítulo 5 habla acerca de la salvación, 그래서 먼저 ¿cierto? 구원과 은혜가 항상 먼저고 Por lo tanto, podemos darnos cuenta que lo primero es la gracia y la 그 다음에 salvación. 심판을 베푸신 Después el 겁니다. juicio. 이사야 여기 아포칼립스 카피틀로 5초를 적어 놓으시고요. Vamos a marcar Apocalipsis capítulo 8. 이 busquemos Isaías 51, busquemos Isaías 51, versículo 5 al 6. Apocalipsis, perdón, Isaías 51, versículo 5 al 6.
여기 Les 읽어드리겠습니다. leo, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. 자, 이 말씀에서 보면 하나님이 어떤 분인지를 잘 알 수가 있는데요. Si vemos esta palabra podemos conocer más o menos quién es Dios. 특별히 5절에 보면 Especialmente en el versículo 5. 먼저 하나님이 말씀하시기를 내 구원이 나갔다라고 되어 있고, Dice Jehová, ha salido mi salvación. 그러니까 먼저 하나님은 항상 심판 전에 구원을 베푸신다는 Es 거예요. decir, Dios siempre da la gracia, la salvación antes de juzgar. 그런데 끝까지 믿지 않는 자들은 심판하신다는 얘기입니다. Pero al final juzga a los que hasta el fin no creen. 그래서 요한계시록 7장에는 하나님의 인자가 기록되어 있고, Por lo tanto, en el capítulo 7 de Apocalipsis habla acerca de la misericordia de Dios. 그런데 사람들이 그래도 회개하지 않으니까 Pero como las personas no se arrepentían, 8장과 9장에는 하나님의 어미가 en el 나타났습니다. capítulo 8 y en el capítulo 9 habla acerca de la severidad de Dios. 로마노스 카피톨로 11 베르시클로 22에 보면 Si vemos Romanos capítulo 11 versículo 22, 그러므로 하나님의 인자와 어미를 보라라고 되어 mira 있거든요. pues la bondad y la severidad de Dios. 항상 하나님은 인자가 먼저입니다. Lo primero para Dios es la bondad. 그 다음에 그래도 회개하지 않으면 Pero si aún uno no se arrepiente, 하나님의 공의와 어미를 보이시는 겁니다. Dios muestra su justicia y severidad. 그래서 특별히 오늘 8장 9장 말씀에서 Por 보면 lo tanto, especialmente, 하나님은 죄에 대해서 반드시 심판하시고 del capítulo 8 al 9 podemos ver que Dios es quien juzga sí o sí el 먼저 pecado. 은혜를 그렇게 베풀었는데도 끝까지 회개하지 않으면 Cuando ve que uno, después de haber recibido la misericordia, sigue teniendo el pecado, 하나님은 죄에 대해서 반드시 심판하시는 보수하시는 하나님이라는 하나님의 속성을 알 수 있습니다. Dios es vengador y quien juzga del pecado. 자, busquemos Salmos capítulo 94. Busquemos Salmos capítulo 94 versículo 1 al 4. 여기도 읽어드리겠습니다. También les leo, Jehová Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? 보수하시는 하나님이다라고 하나님에 대해서 말씀하고 있습니다. Habla sobre Dios como Dios de las venganzas. 악을 행하는 자에게는 정확히 형벌을 내리시는 하나님이십니다. Dios es quien da el juicio a los impíos. Salmos 94 versículo 13에 보면 Si vemos 94 versículo 13, 여기에 기록되어 있기를 aquí dice, 악인을 위하여 구덩이를 팔 때까지 평안을 주시리이다. para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. 이 세상에서 하나님을 모른 채 악하게 사는 사람들이 얼마나 많습니까? ¿Cuántas muchas personas de este mundo viven de una manera impía sin conocer a Dios? 온갖 나쁜 짓을 다 하고 사는데도 막 형통하고 잘 살아요. Viven haciendo todas las cosas malas, sin embargo ellos 그런데 prosperan. 그게 계속되는 것이 Pero 아니라 esto no continuará, 하나님이 구덩이를 팔 때까지다. sino es hasta cavar el hoyo. 구덩이를 다 파면 Cuando Dios acabe de cavar el hoyo, 하나님이 심판하신다. ciertamente llegará el juicio. 성경에 보면 니느웨의 하나님을 죄에 돌이키지 않고 하나님을 계속 불순종했던 니느웨를 보복하시는 하나님의 모습이 나와 En la 있습니다. Biblia también habla acerca del aspecto de Dios, quien se venga de Nínive, que era una ciudad que no se arrepentían de la palabra de él. 자, 노아 홍수 때도 마찬가지죠. En el tiempo de Arca de Noé también fue lo 먼저 mismo. 심판 전에 노아와 그 8식구를 통해서 구원받을 수 있는 기회를 주셨고 Antes del juicio, Dios ha dado suficientemente la oportunidad de la salvación a través de la familia de Noé. 끝까지 그 구원을 받아들이지 않기 때문에 Y como las personas no aceptaron la salvación hasta el fin, 끝까지 회개하지 않는다는 하나님이 반드시 심판하시잖아요. cuando uno no se arrepiente hasta el fin, ciertamente tiene el juicio de Dios. 노아 홍수 심판 사건, El acontecimiento del diluvio de 소돔 고모라 Noé, 사건, o el acontecimiento de la ciudad 애굽의 de Sodoma y 헬까지 Gomorra, 사건, y también el acontecimiento de Egipto, 하나님이 가나안 7족속을 심판하는 el 사건, juicio que Dios juzga a las 7 tribus de 성경 Canaán. 전체가 이를 보여주고 있습니다. Toda la Biblia está demostrando esto. 끝까지 회개하지 않는 자는 하나님이 반드시
보수하신다. El que no se arrepiente hasta el fin va a ser vengado por Dios. 지금은 이제 은혜 시대입니다. Por ahora estamos en la época de la gracia. 하나님의 인자가 나타나 있지만 끝까지 회개하지 않는 자들은요. Está manifiesta la gracia de Dios, pero para las personas que no se arrepienten hasta el fin, 이제 7년 환란에 모두 들어가게 되고 todos entrarán en los 7 años de 네, tribulación 이제 보수하시는 하나님을 7년 환란 때 사람들은 경험하게 됩니다. y experimentarán a Dios vengador en los 7 años de tribulación. 우리가 전도하지 않으면 Si nosotros no predicamos, 내가 사랑하는 부모님이 mis padres que yo 그리고 내 amo, 형제 자매가 mis hermanos, 그 7년 환란에 들어가서 van a entrar en los 7 años de tribulación 하나님의 그 공의, 그 보수하시는 하나님을 만나게 되는 y 겁니다. se encontrarán con Dios el vengador. 그렇기 때문에 우리는 전해야 되는 겁니다. Por lo tanto, tenemos responsabilidad de 첫 predicar. 번째 하나님의 하나님의 속성은요. Por eso, el primer temperamento de Dios 하나님은 보수하시는 하나님이시다. es Dios de las venganzas. 하지만 보수하시기 전에 먼저 은혜와 자비를 베푸시고 끝까지 회개하지 않는 자는 보수하시는 하나님이시다. Pero hace la venganza después de dar la misericordia y salvación suficientemente. 우리는 그것을 알 수 있습니다. Tenemos que conocer esto. 또 아포칼립스로 돌아가겠습니다. También vamos a volver al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Versículo 6 읽어드리겠습니다. Les leo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. 여기 하나님의 명령이 내리면 차례차례 천사들에 의해서 심판이 형벌이 내려지는 장면이 기록되어 있습니다. Cuando llegue el mandato de Dios, orden en orden, orden por orden va a llegar el juicio. 그래서 이 말씀을 통해서 하나님은 심판을 순차적으로 심판을 예비하시는 하나님이라는 것을 알 A 수 través de 있는데 este versículo podemos conocer que Dios es quien prepara el juicio gradualmente, 하나님의 명령에 의해서 형벌이 하나하나 예비된 형벌들이 내리는 거예요. uno por uno va a descender el juicio a la tierra, pero gradualmente. 그래서 성경을 통해서 우리는 또 무엇을 알 수 Por 있냐면 lo tanto, a través de la Biblia, ¿qué es lo que nosotros podemos conocer? 예비하시는 하나님에 대해서 알 수 있습니다. Podemos conocer sobre Dios, quien se prepara. 하나님은 전지전능하신 Dios es 하나님이십니다. todopoderoso. 그렇기 때문에 그분의 IQ는 Por lo 무한되시겠죠? tanto, su coeficiente intelectual sería infinito, 그러니까 ¿cierto? 그렇기 때문에 미리 모든 것을 주도 면밀하게 준비할 수 있는 Es 분입니다. decir, es capaz de preparar todas las cosas minuciosamente. 하나님이 예비하신 하나님의 섭리를 보세요. Mire la providencia preparada por Él. 목마름을 위해서 물을 미리 예비해 주셨고 Preparó el agua para la sed. 추후에 자동차가 생길 것을 아셨기 때문에 석유를 예비하셨고 Preparó el petróleo conociendo que algún día va a aparecer el carro. 사람들이 각종 병이 걸릴 것을 아시기 때문에 Conociendo que van a aparecer diversas epidemias, 각종 치료약도 미리 다 예비해 놓으셨고 preparó la medicina correspondiente a cada epidemia, ¿cierto? 좀 더 교훈적으로 생각해 보면 Si pensamos un poco más profundamente, 고통하는 이스라엘 위해서 모이세스를 예비하셨고 para Israel que sufría, preparó Moisés. 자기 백성 이스라엘을 위해서 하나님이 만나와 반석이 물도 예비하셨고 Por su pueblo, preparó el maná y también las aguas de la roca. 이스라엘을 인도하기 위해서 구름 기둥과 불 기둥도 예비하셨고 También para guiar a Israel, preparó la columna de nube y de fuego. 매출하기도 예비하셨고 También preparó codornices. 가나안 땅도 예비하셨습니다. También preparó la tierra de Canaán. 이스라엘이 불순종할 때는 복을 미리 예비하셨고 Preparó previamente la bendición para Israel que obedecía. 순종할 때는 복을 미리 예비하셨습니다. Y preparó la maldición cuando desobedezca. 이스라엘에서 항상 이스라엘 불순종하면은요 Siempre cuando Israel desobedecía, 항상 하나님이 이스라엘 앞에 가시와 올무를 siempre Dios 예비하셨습니다. preparaba el lazo y la espina. Jueces capítulo 2 versículo 2 a 13에 보면 Si vemos Jueces capítulo 2 del versículo 2 al 3, 자, 이스라엘이 불순종하니까요. como Israel desobedeció, 항상 이방 민족을 통해서 이스라엘을 때리십니다. siempre golpeó a Israel a través de la nación gentil. 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이다. Dice aquí, sino que serán azotes para vuestros costados. 프로베르비오스 베르시클로 22 al 5에 보면 Proverbios 22, versículo 5. 패역한 자의 길에는 가시와 올무가 있거니와 Espinos y lazos hay en el camino del perverso. 프로베르비오스 capítulo 19 베르시클로 29에도 보면 Proverbios capítulo 19, versículo 심판은 29. 거만한 자를 위하여 예비된 것이다. Preparados están juicios para los encarnecedores. 또한 채찍은 어리석은 자의 등을 위하여 예비된
된 y 것이다. azotes para las espaldas de los necios. 그래서 하나님은 이스라엘 민족이 불순종할 때마다 항상 미리 주변 나라를 예비해 놨어요. Cada vez que Israel desobedecía, Dios preparó el país ajeno. 그래서 그 예비된 이방 민족을 통해서 이스라엘은 압제와 고통을 A 받습니다. través del país ajeno, Israel siempre ha recibido la tiranía y 그래서 opresión. 하나님은 아시리아라는 나라를 소개할 때 이스라엘을 때리는 몽둥이로 비유하고 있습니다. Por lo tanto, en la Biblia, Dios para presentar sobre Asiria está diciendo como una vara y un callado para golpear a Israel. 남유다가 불순종할 때는 바벨론을 예비해서 이스라엘 때리십니다. Cuando sur de Judá desobedeció, Dios levantó a Babilonia para destruirlo. 또한 하나님은요 성도를 위해서도 예비하십니다. Además, Dios es quien prepara algo por los santos. 하나님이 이스라엘 백성들을 위해서 모이세스를 예비하신 것처럼 Como Dios preparó a Moisés por los israelíes, 우리를 por 위해서 nosotros, 예수님을 Dios 예비하셨습니다. preparó a Jesús. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10, versículo 5. Hebreo capítulo 10, versículo 5 읽어드리겠습니다. Les leo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. 자, 우리 성도를 위해서는 하나님이 누구를 예비하셨어요? ¿Quién preparó Dios para los santos? 한 몸을 예비하셨다고 Preparó 그랬는데 un cuerpo, 바로 예수님이십니다. es Jesús. 이 예수님을 받아들이는 자는 영생을 얻습니다. El que acepta a Jesús tiene la vida eterna. 또한 영생을 얻은 그리스도인들이 신앙생활 가운데서 많은 어려움을 부딪히죠. Además, los cristianos que recibieron la vida eterna se encuentran con muchas situaciones difíciles en la vida. 구원받은 성도를 위해서 하나님은 또한 어려움을 당한 성도들을 위해서 특별히 피할 길을 Incluso 예비하셨습니다. el Señor preparó el camino de la salida para los cristianos que están en la dificultad extrema. Primero Corintios capítulo 10 versículo 13에 보면 Si vemos 1 Corintios capítulo 10 versículo 너무나 13, 은혜로운 말씀이 있죠. es una palabra que dan mucha gracia 성도에게 y 하신 misericordia, 말씀입니다. ¿cierto? Es para los santos. 저희가 감당치 못할 시험 당함을 허락지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희를 능히 감당하게 하시느니라. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 자, 피할 길을 주신다. Da la salida. 피할 길도 예비되어 있다는 거예요. Es decir, la salida también está preparada. 항상 피할 길도 예비하시는 하나님이라는 걸 우리가 잊지 않는다면 Si no nos olvidamos que Dios es quien prepara incluso la salida, 신앙생활 가운데 어떤 어려움을 당한다 a 할지라도 pesar de cualquier dificultad que se encuentre en el mundo, 하나님이 반드시 피할 길을 주셨다. ciertamente uno se dará cuenta que habrá alguna 성도를 위해서 피할 salida. 길을 예비하신다. Dios es quien prepara la salida para los 네, santos. 그것을 안다면 Si conoce realmente sobre este 우리는 punto, 위로와 힘을 얻을 수가 nosotros 있습니다. podemos tener la fuerza y el consuelo. 믿음으로 살면 부딪히는 모든 일들이 있는데 그런 것들을 모두 협력하여서 선을 이루신다는 말씀도 로마서 8장에 기록되어 있습니다. Hay muchas palabras, o sea, hay muchas dificultades que nos encontramos en la vida, pero en Romanos capítulo 8 dice claramente todas las cosas les ayudan a bien. 또한 이것 또 무엇을 예비해서 하나님은 또한 También, ¿qué cosa más Dios preparó? 구원받은 그리스도인들을 위해서 지팡이와 막대기도 예비하신다고 되어 있어요. Dios preparó incluso el callado y la vara para los cristianos 구원받은 salvos. 그리스도인이 잘못 살아가면요. Cuando el cristiano salvo vive equivocadamente, 지팡이와 막대기를 통해서 채찍도 예비하시고 우리 때리시죠. Dios nos disciplina a través del callado, azote y vara, 그리스도의 ¿cierto? 길을 걷지 못하면 Cuando uno se desvía del camino 때로는 하나님이 cristiano, 그리스도인들에게 가시와 de 올무를 vez en cuando 주셔서 Dios permite el lazo y el espino 모든 일이 형통치 못하게 하는 징계를 내리시기도 합니다. para que nada se solucione, ¿no? En la vida. 또한 그리스도인들을 위해서 천국을 예비하셨죠. Además preparó el cielo para los cristianos. San Mateo 25 versículo 34에 보면 Si vemos en San Mateo capítulo 25 versículo 34, 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라. heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 헤브레오 11 versículo 16에 보면 Hebreos 11 versículo 16. 저희를 위하여 한 성을 예비하셨다. Porque les ha preparado una ciudad. 그래서 하나님께서 성도들을 위해서 죄사함, 성령의 인도하심, 지팡이와 막대기, 그리고 열매 맺는 길 등을 예비하시고 끝으로 영원한 천국까지 예비하시는 하나님이십니다. Es decir, Dios prepara el camino de recibir la salvación, incluso el fruto que nosotros podamos ganar llevando la vida cristiana y el cielo también. 거기다가 너무나 감사한 것은 Y algo que nosotros agradecemos mucho 우리가 신앙생활을 올바로 잘하면 있잖아요. es que cuando nosotros podamos llevar bien la vida 그 cristiana, 행한 대로
면류관도 예비해 주셨습니다. Conforme a nuestra obra nos preparará la corona. 자, busquemos Busquemos juntos. Segundo Timoteo capítulo 4. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8. 7 al 8 읽어드리겠습니다. Les leo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, de aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 사도 바울은 구원에 의해 평생을 복음을 위해 살았습니다. El apóstol Pablo, después de haber recibido la salvación en toda su vida, vivió para el 그리고 이제 Evangelio. 죽음을 앞두고 담대하게 이렇게 얘기합니다. Y ahora, frente a la muerte, audazmente está testificando así. 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었다. Dice, me está guardada la corona de justicia. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12에 보면 Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 그래서 구원받은 그리스도인들을 위해서도 예비된 것이 너무나 풍성하게 있습니다. Por lo tanto, son muchas cosas que Dios preparó abundantemente para los cristianos 하지만 salvos. 끝까지 복음을 배척하고 불순종하는 자들에게는요 Pero para las personas, para los impíos que rechacen el evangelio hasta el 하나님의 fin, 이 심판이 예비되어 있죠. va a estar preparado el juicio de 로마노스 Dios. capítulo 2 versículo 13에 보면 Si vemos Romanos capítulo 2, versículo 3, 하나님의 판단을 피할 줄로 생각하느냐 dice que tú escaparás del juicio de Dios. 끝까지 배척한 자들에게는 심판이 예비되어 있는 겁니다. Está preparado el juicio para las personas que rechazan hasta el fin. 오늘 배울 아포칼립스 8절의 말씀처럼 Como la palabra del capítulo 8 de Apocalipsis que vamos a aprender hoy 신령한 때는 juntos. 하나님의 심판이 이루어지고 En los 7 años de tribulación se va a cumplir el juicio de Dios. 특별히 이렇게 끝까지 구원의 길을 배척하고 구원받지 못하고 7년 환란에 들어간 사람들은요 Especialmente todas las personas que entren en los 7 años de tribulación sin haber recibido la salvación 무서운 하나님의 예비된 심판을 만나게 될 겁니다. van a encontrar el juicio preparado de 그 Dios. 심판이 점점점 강해집니다. El juicio va a ser fuerte gradualmente. 그 심판을 위해서 죽일 기계도 예비했다고 되어 있어요. Incluso preparó la máquina para matar en el juicio. Salmos capítulo 7 Vamos a buscar Salmos capítulo 7 versículo 11 al 13 11 al 13 읽어드리겠습니다. Les leo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. 자, 죽일 기계도 예배되어 있죠. Dice que ha preparado incluso la arma, ¿no? El arma para matar. 하나님은 심판도 예비하십니다. Dios es quien prepara incluso el juicio. 노왕수를 위해서 궁창 위에 물도 예비해 두셨고 Preparó agua sobre la expansión para el diluvio de Noé. 호세아 카피톨 5에 보면 Y si vemos Oseas capítulo 5, 범죄하는 이스라엘 위해서 종과 사자도 예비했다고 되어 있고 preparó la polilla y ángeles para los israelíes que desobedecieron. 애굽을 위해서는 10가지 재앙도 Preparó 예비하셨고 10 plagas para Egipto. 오늘 이렇게 기존 아포칼립스를 배우고 있는데요. Y hoy estamos aprendiendo el libro de 하나님이 Apocalipsis, 심판을 ¿no? 위해서 7인, 7나팔, 7대접도 예비하셨습니다. Para el juicio preparó Dios 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. 그리고 끝까지 배척한 자들은 나중에는 영영한 지옥 예비된 지옥의 불을 만나게 될 Y 겁니다. los que rechacen el evangelio hasta el fin van a encontrar el fuego eterno del infierno. 그래서 San Mateo capítulo 25 versículo 41에 보면은요. Si vemos San Mateo capítulo 25 versículo 끝까지 41, 복음을 배척하는 자들에게는요. para las personas que rechazan el evangelio hasta el fin, 마귀와 그 사자들을 위하여 예비한 영영한 불에 들어가라고 되어 있습니다. dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Segundo Pedro capítulo 2 versículo 17에도 기록되어 Segundo 있기를 Pedro capítulo 2 versículo 17. 저희를 위하여 깜깜한 어두움이 예비되었다. Está escrito para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. 후다스 capítulo 1 versículo 13에도 기록되어 있기를 Judas capítulo 1 versículo 13 también dice, 영원히 예비된 깜깜한 흑암에 들어갈 유리하는 별들이라고 되어 있습니다.
Dice estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 그래서 하나님은 또한 예배하시는 하나님이시다. Por eso podemos conocer que Dios es quien prepara. 그리고 오늘 함께 배울 아포칼립스 8장과 9장 말씀처럼 Y como la palabra de Apocalipsis capítulo 8 y 9, 심판도 예배하시는 하나님. Dios es quien prepara incluso el juicio, 특별히 7년 하는 심판을 위해서 especialmente para el juicio de los 7 años de 일곱인 심판도 tribulación. 예배하셨고 Preparó el juicio de 7 sellos, 일곱 나팔 심판도 el juicio de 예배하셨고 7 trompetas 일곱 대접 y 심판도 el 예배하셨습니다. juicio de 7 copas. 그래서 예배하시는 하나님. Por eso podemos conocer sobre Dios, quien prepara. 그리고 또 오늘 배울 8장 9장을 통해서 어떤 하나님은 벌을 점점 가중시키는 하나님이라는 것도 알 수 있습니다. Además, a través del capítulo 8 y el capítulo 9 que aprenderemos hoy, podemos conocer sobre Dios, quien agrava el juicio, pero gradualmente. 자, 한번 프레곤타를 한번 해보겠습니다. Ahora voy a preguntar una cosa. 앞에 6장을 잘 배웠으면 대답할 수가 있어요. Los que escucharon bien la palabra del capítulo 6 podrán responder. 7년한테 가장 먼저 시작되는 게 일곱 인심판인데 El primer juicio que comenzará en los 7 años de tribulación es el juicio 일곱 de 인 7 심판 때는 sellos. 하나님이 지구 인구의 얼마를 심판하시죠? En el juicio de 7 sellos, ¿a cuántas personas Dios destruirá en la tierra? 자, 누가 대답을 ¿Quién 해볼까요? podrá responder? 잠깐 기다려보겠습니다. Voy a esperar un rato. 한번 아포칼립스 카피톨 6로 가볼까요? Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 6. 아포칼립스 카피톨 6. 아포칼립스 카피톨 6. 베르시클로 5초에 보면 Si vemos en el versículo 8, 저희가 땅 4분 1의 권세를 얻어 검과 흑륜과 사문과 땅의 짐승으로 죽이더라 라고 되어 있죠. y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la 그래서 tierra. 일곱인 심판 때는요. En el juicio del 7 sello, 4분의 1이 심판을 당합니다. la cuarta parte del mundo va a recibir el 그 juicio. 이후에 오늘 배울 일곱 나팔 심판 때는 Después, el juicio de 7 trompetas que aprenderemos hoy 3분의 1을 심판합니다. va a juzgar a la tercera parte. 그래서 아포칼립스 카피톨로 5초에 보면 Por lo tanto, si vemos Apocalipsis capítulo 8, 7절에 보면 si vemos en el versículo 7, 땅에 3분의 1이 탄다고 돼 있고 dice, y la tercera parte de los árboles se quemó. 수목의 3분의 1도 탄다고 돼 있고 También dice que se quemó la tercera parte de los árboles. 8절에 보면 Y si vemos el versículo 보면 8, 바다의 3분의 1이 피가 된다고 있고 dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 이처럼 8장 일곱 나팔 심판을 보면은요 De la misma manera, si vemos el juicio de 7 trompetas, 일곱 민보다 더욱더 심판이 가중되죠. el juicio se agrava un poco más del juicio de 7 sellos. 그래서 3분의 1이 죽는 Por lo 겁니다. tanto, la tercera parte del mundo va a 나중에 morir. 일곱 대접 심판 때는요 Después, en el juicio de 7 copas, 아주 심각해져가지고 va a ser mucho más fuerte y grave. 지구 인구의 거의 다 죽습니다. Por eso casi la mayor parte del mundo va a morir. 그게 순서적으로 이렇게 되어 있습니다. Con el orden está 그래서 escrito así. 일곱인 심판, 일곱 나팔 심판, 일곱 대접 심판의 차이가 뭐냐? Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre el juicio de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas? 그 심판이 점점 가중된다. El juicio va siendo más grave gradualmente. 하나님이 레비티코 26에 보면은요. Si vemos el Levítico capítulo 26, 이스라엘과 계약을 합니다. Dios tiene pacto con Israel. 너희들이 순종하면 이런 복을 받을 것이다. Ustedes recibirán tal bendición cuando obedezca. 그런데 불순종하면 Pero cuando desobedezca, 너희가 7대를 때릴 것이다. dice que va a golpear 7 veces. 그래도 순종 안 Y 하면 si no obedece, 7배. 7 por 7. 그러면 마테마티카 해봅시다. Hay que hacer la 그러면 matemática. 49대. Entonces, 49 veces. 그래도 불순종하면 Pero si sigue desobedeciendo, 49배 곱하기 7. 49 por 7. 그래도 순종 안 하면 또 7배, 또 7배. Por 7, por 7, por 7. 그래서 점점 심판이 가중되는 것을 볼 수 있습니다. Podemos ver que el juicio también se agrava cada 그래서 día más. 하나님의 속성 중에 Por 또 lo 하나가 tanto, una de las cualidades de Dios 회개할 때까지 하나님 계속 벌을
가중시키는 es 하나님이시다. quien agrava el juicio hasta que 예, obedezca. 그것을 아포칼리스 아포칼리스 통해서 알 수가 A través 있습니다. del libro de Apocalipsis que podemos conocer 그리고 sobre este 이제 punto. 아포칼리스 8장부터 보면은요, Y si vemos en el capítulo 8, 심판의 도구로 천사를 사용하시는 하나님의 모습이 나와 있습니다. habla sobre Dios quien utiliza a los ángeles para juzgar. 자, 아포칼리스 카피톨 5, 베르시클로 1 a 2 읽어드리겠습니다. Les leo, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. 예, 아포칼 카피톨로 5, 베르시클로 6도 보겠습니다. También vamos a ver el versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a 그래서 tocarlas. 심판의 도구로 하나님이 천사를 사용하는 내용이 기록되어 있고, Como el instrumento de juzgar, Dios utiliza a los ángeles. 자, 그래서 이제 첫째 천사가 나팔을 불니까요, Por lo tanto, cuando el primer ángel tocó la 이제 trompeta, 심판이 내리기 시작하는데, empezó a descender el juicio a la tierra. 가장 7절에 보면, Pero si vemos en el versículo 7, 7절 읽어드리겠습니다. voy a leer el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. 가장 첫 번째 천사의 나팔을 통해서 첫 번째 심판은 뭐예요? ¿Qué es el primer juicio que Dios envió a través del primer ángel? 땅의 3분의 1이 타고 수목의 3분의 1이 타버려서 완전히 막 불덩어리가 될 거예요. 네, 이게 Se 지구가. quemó la tierra o la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. 막 요즘도 막 미국이라든지 막 호주라든지 이래서 막 산불이 많이 나잖아요. Hoy en día también como en Estados Unidos y en Australia hay fuego en los montes, etc. 그러니까 이 ¿no? 아마존 브라질 아마존 쪽에서도 막 산불이 Además 나고. por la zona de Amazonia de Brasil hubo fuego, 참 incendio. 요즘은 불이 나도 잘 꺼지지가 않아요. Hoy en día cuando una vez que se incendie, fácil no se 그 apaga. 작은 불 나도 그 정도인데 Por un pequeño fuego hay un gran incendio, 이게 ¿cierto? 7년 하는 때는요. Entonces, ¿cómo será en los 7 años de 와, tribulación? 땅의 3분의 1이 불타요. La tercera parte de la tierra se quemará. 생각해보세요, 여러분들. Hay que pensar, 완전 지옥이죠. 뭐. definitivamente es un 이 infierno. 지구의 3분의 1을 타고 있다고 생각해봐요. Imagínese que la tercera parte de esta tierra está quemándose. 전 세계적으로 그 피해가 엄청날 겁니다. Va a haber un gran daño por todo el mundo, ¿cierto? 먼저는 땅과 수목과 풀의 심판을 내린 Por lo 다음에 tanto, después de haber enviado el juicio a los árboles, a la tierra y también a toda hierba verde, 둘째 천사가 나팔을 부니까 el segundo ángel tocará la trompeta 바다의 3분의 1이 심판을 당합니다. y la tercera parte del mar va a recibir el juicio. 아포칼립스 카피톨로 5, 베르시클로 5 al 9. 5 al 9 읽어드리겠습니다. Les leo, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. 자, 상상을 해봅시다. Hay que imaginar 불덩어리 같은 큰 산이 막 바다에 던져져. 막. un monte tan grande como el lago de fuego se lanzó al mar. 바다가 얼마나 큽니까? ¿Qué tan grande que es el mar? 근데 바다의 3분의 1이 피가 되고 Pero la tercera parte del mar va a convertirse en sangre. 그러니까 그 바다가 피가 되고 오염이 되니까 Como la tercera parte del mar se convierte en sangre y se contamina, 바다에 있는 물고기 생물의 3분의 1이 죽고 por lo tanto la tercera parte de los seres vivientes en el mar van a morir. 지금 바다에 항해하는 배들이 얼마나 ¿Cuántos 많습니까? muchos naves, barcos están navegando en el 그 mar? 배들의 3분의 1이 다 깨집니다. La tercera parte de las naves también van a destruirse. 가장 첫 번째가 육지가 심판받고 Primero la tierra va a recibir el 두 juicio. 번째는 바다가 심판받는 거예요. Segundo, el mar. 셋째 천사가 나팔을 부니까 Cuando el tercer ángel toque la 네, trompeta, 강들도 심판받습니다. ahora incluso los ríos van a recibir el juicio. 베르시클로 DSR 11 읽어드리겠습니다. Les leo, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. 요즘도 참 좋은 물 먹기가 힘들어서 물 사 먹잖아요. Hoy en día también es difícil de tomar un buen agua y compramos, ¿no? 그런데 이 7년 환란 때 이제 7나팔 심판 때는요. Pero cuando haya el juicio de 7 trompetas, 강의 물도 막 피가 되고 있잖아요. incluso el agua del río va a convertirse 물을 en 먹고 싶어도 sangre, 물을 못 aunque 먹을 겁니다. desee tomar agua, pero no va a poder tomar. 아마도 이 아마존 강이 얼마나 큽니까? ¿Qué tan
grande que es el río de 이 Amazonas, 물도 다 오염될 거예요 아마. todo va a ser contaminado. 그 다음에 이제 넷째 천사가 나팔을 부니까 Después, el cuarto ángel toca la 이 trompeta. 우주 전체의 3분의 1이 심판을 받아요. Ahora, la tercera parte del cuerpo celestial va a recibir el juicio. 베르시클로 12 읽어드리겠습니다. Les voy a leer el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. 야, 이 막 하늘 전체에서도 막 이 별이 떨어지고 막 지금도 유성 하나 떨어져서 얼마나 많은 사람 죽습니까? En el cielo también habrá una plaga. Hoy en día también por caer solo un meteorito muchas personas se resultan heridos, ¿verdad? 우리가 영화에서 봤던 그런 거 영화는요. 그거는 막 일부의 일부. Lo que vimos en la película solamente va a ser una parte de lo que realmente va a 그건 pasar. 비교도 안 되는 엄청난 재앙들이 이제 땅에 떨어질 겁니다. Plagas que no puedan ser comparadas con la película van a pasar en los 7 años de tribulación. Por lo tanto, 땅에, 바다에, 물에, 천체에 순차적으로 재앙이 쭉 내리는 겁니다. en la tierra, en el mar, en las fuentes de las aguas y también en el cuerpo celestial. Así de esta manera gradualmente va a llegar el juicio. 그 다음에 마지막 이제 사람을 luego, 심판하셔요. Por último, juzga a los hombres. 다섯사 천사가 이제 나팔을 부니까 Cuando el quinto ángel toque la trompeta, 무저갱에서 나온 황충이 사람들을 5달 동안 괴롭힌다고 las 했어요. langostas que salgan de un abismo van a molestar a los hombres por 5 meses. 자, 이제 누에베를 Ahora 가보겠습니다. vamos a ver el capítulo 9. 아포칼립스 카피투 누에베 베르시클로 1알 5 1알 5 읽어드리겠습니다. Les leo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 다섯째 선사가 나팔을 부니까요. Cuando el quinto ángel toque la trompeta, 무저갱에서 황충이 나와가지고 van a aparecer langostas, van a salir de 사람들을 막 너무 괴롭히는 거예요. al abismo y van a molestar a los 무려 hombres 5달 동안 괴롭힙니다. durante 5 meses. 얼마나 사람들이 괴로우면 막 죽고 싶은 거예요. ¿Qué tan gran molestia que sería que el hombre incluso desea morir? 그런데 죽고 싶어도 죽지 못합니다. Pero aunque quiera morir, no va a poder morir. 베르시클로 6에 Si 보면 vemos en el versículo 6, 그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 얻지 못한다고 되어 있어요. y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. 그래서 이 사람을 다섯째 나팔 때 사람을 심판한 이후에 Por lo tanto, después de juzgar a los hombres, 이제 en el 여섯째 quinto 천사가 나팔을 ángel, 부니까 cuando el sexto ángel toque la 이제 trompeta, 전쟁이 일어납니다. va a haber la guerra. 무려 지구 인구의 3분의 1이 죽습니다. La tercera parte de la humanidad va a morir. 자, 아포칼 카피툴로 9 베르시클로 14 al 19 14 al 19 읽어드리겠습니다. Les leo, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban.
자, 성경 예언은 너무나 La 놀랍습니다. profecía de la Biblia es muy asombrosa. 자, 이건 이제 여섯째 전사가 나팔을 보니까 전쟁이 일어나는데 Cuando toque el sexto ángel la trompeta va a haber la guerra. 그 전쟁을 위해서 2억의 군대가 동원이 되는데요. Pero van a ser movilizados 200 millones de ejércitos. 16절에 기록되어 있죠. Como dice en el versículo 16, 마른 개수는 2만만이다. dice el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. 당시 이 계시록을 기록할 당시 전 세계 인구가 몇 명인 줄 아세요? En la época donde escribió el libro de Apocalipsis, ¿cuánto era el número de la 예, población del 2만만 mundo? 딱 2억이었어요. Exactamente 200 millones. 그런데 벌써 1900년 전에 Pero ya hace 1900 años, 이 전쟁을 위해서 2억의 군대가 동원이 된대. está diciendo que 200 millones de ejércitos van a ser movilizados para la 현재 guerra. 지구의 인구는 70억입니다. Actualmente el número de la población del mundo es 7.000 millones. 지금은 이해가 가. 지금. Ahora podemos entender, 그 ¿no? 마지막 전쟁을 위해서 2억이 준비된다고 하니까. Que van a ser preparados 200 millones de ejércitos para la última 그런데 이거 guerra. 1900년 전에 Pero hace 1900 años, 당시 인구가 2억밖에 없었는데 en aquella época, el número de la población era exactamente 200 그런데 millones. 2억의 군대가 동원이 Pero está 된대요. diciendo que 200 millones de ejércitos van a ser movilizados. 지금은 한 나라에서도 2억이 가능하죠. Ahora solo en un país pueden sacar 200 millones, 200 mil billones de ejércitos, ¿no? 어디죠? ¿Dónde es? 바로 중국입니다. 200 millones. 그래서 이 말씀이 보강된 de los 말씀이 ejércitos. 아포칼립스 카피토르 뒤에 쓰여있는 China. 말씀인데 Por eso es la palabra que está escrita en Apocalipsis. 동방에서 군대가 온다고 돼 있고 Del oriente va a llegar el 그 ejército. 군대가 유프라스 강을 건너온다고 돼 있고 Este ejército va a cruzar el río Éufrates. 그리고 그 군대가 2억이라고 했는데 Y el número del ejército es 200 millones. 오늘날 중국 군대가 진짜 2억이 넘어요. Hoy en día los ejércitos de China son en total más de 200 millones. 성경의 예언은 너무나 확실하고 너무나 La profecía 놀랐습니다. de la Biblia es muy cierta. 반드시 칠레원한 때 이 Ciertamente 일이 en 일어날 los 7 것이고 años de tribulación va a pasar esto. 그 예언대로 성경대로 그대로 가고 있죠. Conforme a la profecía de la Biblia va a cumplirse, 그리고 이 ¿cierto? 2억의 중국 군대가 오기 위해서 Además, para que llegasen los ejércitos de 200 유프라테스 강을 건너야 millones, 되는데 hay que cruzar el río Éufrates. 지금 뚜르키아에서 댐을 만들어가지고 Pero ahora, como en Turquía hizo un dique, 유프라테스 강이 다 말라버렸습니다. el río Éufrates se secó totalmente. 강이 조금 남았어요. 강 Solo 흘러는 se 게 queda 보니. un poco de las aguas. 성경 예언대로 그대로 되었습니다. Conforme a la Biblia se ha cumplido. 그리고 막 그 5달 동안 황충을 통해서 그 사람들을 괴롭힌다고 그랬는데 Además dice que va a molestar a las personas por 5 meses a través de langostas. 하나님이 재미로 그 사람들을 괴롭히는 게 ¿Acaso 아니라 Dios molesta a los hombres para divertirse? 하나님은 No es 그 así. 치열한 것에서도 그들이 고통을 통해서 회개하기 위함으로 그 고통을 준다고 되어 Sino 있어요. Dios da el dolor para que las personas a través del dolor puedan arrepentirse. 그러면 그렇게 고통을 7년한 때 사람들이 겪으면서 Entonces las personas teniendo el dolor extremo 그 사람들이 회개를 se 할까요? 안 할까요? arrepentirán o no. 네, 안 한다고 되어 No, 있어요. no se arrepentirán. 네, 아포칼립스 카피토 9 베르시클로 20 al 21 20 al 21 읽어드리겠습니다. Les leo, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera para las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 자, 보세요. 7년 속에서 이렇게 고통을 다 겪는데도 Mire, dentro de los 7 años de tribulación va a 그러면 recibir 회개할 것 같잖아요? una extrema plaga, 그런데 그들은 회개하지 pero 않고 ellos no se 7년 할 arrepintieron, 때도 이런 죄들을 짓는 sino 거예요. van a seguir cometiendo tales pecados. en 그리고 los 이 7 años 8장과 de 9장에 나와 tribulación. 있는 일곱 나팔 심판을 통해서 우리가 뭘 할 수 있어요? Además, ¿qué es lo que nosotros podemos conocer a través del juicio de 7 trompetas que está 심판 mencionado en el capítulo 8 y en el 중에서도 capítulo 9? 하나님은 사랑을 베푸십니다. Dios es quien da incluso el amor mientras da el juicio. 어떻게 할 수 ¿Cómo 있냐면 podemos conocer 자, esto? 일곱 나팔 심판을 보면은요 Si vemos el juicio de 7 trompetas, 가장 먼저 사람을 친 게 아니에요.
no al instante destruyó a los hombres, 먼저는 sino 수목을 하나님이 심판하시고 primero a los árboles, 그 다음에 바다, después al 그 mar, 다음에 강, después al 그 río, 다음에 하늘. después al cielo. 그래도 말을 안 Pero 들으니까 como las personas siguen desobedeciendo, 그래도 해결 안 como no 하니까 se arrepienten, por 마지막으로 eso, 황충을 통해서 사람을 치는 거예요. como el último remedio, destruyó a los hombres a través 그런데도 de las 사람은 moscas. 회개하지 않습니다. Sin embargo, las personas no se 네, arrepintieron. 그런 장면들을 8장과 9장을 통해서 알 수 A 있습니다. través del capítulo 8 y el capítulo 9 podemos conocer tales escenas. 그리고 또 한 가지 우리가 또 교훈 얻을 게 Y 있는데 otra cosa más que podemos recibir como una lección 하나님은 성도의 기도에 es 응답하신다는 que en 거. Dios responde la oración de los santos. 자, 아포칼립스 카피틀로 5에 보면 Si vemos Apocalipsis capítulo 5, 하나님이 성도의 기도를 들어주시는 내용이 비유적으로 표현되어 como 있습니다. una parábola explica que Dios es quien escucha la oración de los santos. 자, 아포칼립스 5를 가볼까요? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 아포칼립스 5. 카피틀로 5, 베르시클로 8. 8 읽어드리겠습니다. Les leo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라 라고 되어 있죠. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 이 금대접에 담겨있는 기도의 내용은 구원에 대한 감사의 기도 내용입니다. El contenido de la oración que está dentro de las copas de oro es el agradecimiento a la salvación. 다른 영혼을 구원받도록 하기 위한 기도에 속합니다. También pertenece a la oración para que otros espíritus puedan ser 그런데 salvos. 아포칼립스 카피틀로 5처에 나와 있는 기도는 Pero la 있잖아요. oración escrita en el capítulo 8 de 약간 Apocalipsis 다른 기도의 내용입니다. es otro contenido. de la 억울한 oración. 일을 당한 성도의 기도입니다. Es la oración de un santo quien halló una injusticia. 이래서 우리는 어떤 것을 Por lo tanto, 알았냐면 ¿a qué cosa podemos conocer? 하나님은 성도의 감사의 기도만 받으시는 것이 Dios no 아니라 solo es quien escucha la oración de agradecimiento de los 성도가 너무나 santos. 억울한 일을 당하면 Cuando el santo se encuentra con el momento injusto, 같이 싸우고 막 그 원수를 갖고 싶은 마음도 있지만 desea también pelearse y también pagar la venganza. 다윗도 그랬잖아요. Pero David también era 그 lo 억울한 mismo, 일을 당해서 ¿no? 하나님께 기도하잖아요. Después de hallar la injusticia, al instante oró a Dios. 그래서 신원하신 하나님. Por lo tanto, podemos conocer que Dios quien oye. 하나님은 너무 억울한 일을 당할 때 하는 기도도 들어주십니다. Dios es quien escucha incluso la oración que uno hace por hallar una injusticia. Escucha la oración de clamor. Por lo tanto, si vemos capítulo 이건 8, 억울한 일을 당할 때 하는 기도입니다. es la oración que uno hace cuando haya la injusticia. 아포칼립스 카피톨 8 베르시클로 3 al 5 읽어드리겠습니다. Les leo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. 여기 금양료에 담긴 성도의 기도 내용이 기도가 기록되어 Aquí 있는데 habla acerca de la oración de un santo que está dentro del incensario de oro. 5장 8절의 기도는 감사의 기도 La 내용이고 oración del capítulo 8, la oración del capítulo 5, versículo 8 es el 방금 agradecimiento. 읽을 8장의 기도는 Y la oración del capítulo 억울한 8 일을 que 당했을 때 acabamos de leer es cuando halló la injusticia. 신원을 위한 기도입니다. Es clamor. 그 기도가 마침내 응답되는 그 내용입니다. Habla que justo en ese momento la oración recibe la 네, respuesta. 다윗은 자기 억울한 것을 하나님의 변호해 주시기를 기도했는데 하나님 왜 응답해 주셨죠? David oró para que Dios se defenda de su oración, 다윗의 de su 기도가 응답이 injusticia, 되어서 pero su oración ha sido respondida. 사울이 결국 전쟁터에서 죽게 됩니다. Finalmente Saúl ha muerto en la guerra, en 역사 la batalla. 속에서 얼마나 많은 그리스도인들의 피가 Dentro 흘려졌습니까? de la historia humana, mucha sangre de los cristianos fue derramada. 그리고 그 동정에서 얼마나 많은 그리스도인들이 하나님께 부르짖었습니까? ¿Y cuántos muchos cristianos le clamaron al Señor? 하나님 너무나 억울합니다. Dios es una injusticia. 저의 이 억울함을 갚아주십시오. Por favor, pague mi 그 injusticia, 신원에 mi 관한 situación, mi 기도를 asunto. 하나님은 응답해 주시는 겁니다. Dios es quien responde a la oración, al clamor de los cristianos. 애굽의 이스라엘 백성들이
학대당할 하나님께 신원의 기도를 드렸죠. Cuando Israel fue maltratado en Egipto, ha clamado a Dios, 그래서 ¿cierto? 우리가 신앙생활 때도 Por lo tanto, 마찬가지입니다. nosotros cuando llevemos la vida cristiana sería lo 막 mismo, 그리스인들이 ¿cierto? 신앙생활처럼 막 똑같이 싸우고 때리고 막 그렇게 할 수 없잖아요. El cristiano tampoco puede vivir peleándose y luchando con los mundanos, 네, ¿verdad? 다윗처럼 Como David. 그리스인이라는 이유 때문에 Por razón de ser un cristiano, 우리는 많이 속고 nosotros somos 속상한 일을 많이 engañados, 당하고 encontramos muchos momentos tristes. 그 원수를 갚고 싶고 De vez en cuando queremos vengarnos de las 근데 personas, 성도는요 같이 싸우고 해서는 안 될 거예요. pero el cristiano no es quien tiene que meterse en la pelea, 이 신원의 기도를 sino 하십시오. tiene que hacer la oración de clamor. 자 이렇게 해요. Así, Ya, busquemos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. 19 al 21 읽어드리겠습니다. les leo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. 그래서 그리스인들은 막 이는 이로 이렇게 Por lo 막 tanto, 눈은 눈으로 막 갚는 게 아니고 los cristianos no tienen que pagar diente por diente, ojo por ojo, 믿음의 선진들이 그랬던 것처럼 sino como los antecesores de la fe fueron 하나님께 así. 신원의 기도를 드리십시오. Tenemos que hacer la oración de 하나님 clamor. 갚아주시거든요. Dios va a pagar algún día, sí o sí. 그리스는 화내 그러면 그 죄짓고 합당하지 않아요. No es correcto que los cristianos se enojen. 이런 교훈도 생각해 볼 수 있고 También podemos pensar acerca de esta lección, 특별히 8장 나팔 재앙을 통해서 especialmente a través del juicio de la 우리는 trompeta. 또한 중요한 독도리나도 생각해 볼 수 있습니다. Nosotros podemos pensar acerca de una doctrina 이 importante. 나팔에 대한 그런 독도리나를 잘못 가르치는 사람들이 아주 너무 Son 많아요. muchas personas que hablan equivocadamente acerca de la doctrina respecto a la trompeta. 성경 보면 나팔의 종류가 세 가지 Si vemos en la 종류의 Biblia, 내용이 있습니다. Son 3 tipos de 네, trompeta. 아까 카피틀로 5초로 돌아가겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 카피틀로 8. 5초 베르시클로 6 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 6. 6 읽어드리겠습니다. Les leo, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. 그래서 여기 이제 8장부터 보면 7 나팔 심판이 쭉쭉 내용이 이어지는데 A partir del capítulo 8 habla acerca del juicio de la trompeta de una manera 근데 gradual. 이 성경 보면 나팔에 대한 내용이 여러 가지가 기록되어 있는데요. En la Biblia mucho habla acerca de la trompeta. 이 나팔 사건을 하나로 생각해가지고 엉뚱한 해석을 하는 사람들이 있어요. Pero hay muchas personas que interpretan la trompeta solo con un significado y 그- sacan una lección muy incorrecta. una 그래서 이 doctrina 내용은 incorrecta. 중요하고 Por lo tanto, este contenido es muy 이걸 잘 importante 정리해야 됩니다. y hay que saber ordenar bien este tema. 성경에 중요한 세 가지 나팔 사건이 기록되어 있는데 En la Biblia habla acerca de 3 acontecimientos importantes donde se menciona la 첫 번째 trompeta. 나팔은 La primera trompeta 이스라엘의 회복과 천년왕국에 들어가는 것에 관련된 큰 나팔에 대한 내용이 기록되어 있습니다. tiene relación con la trompeta grande acerca de la recuperación de Israel y también el cielo. 그거는 이스라엘 백성이 해당되는 겁니다. El reino de 1000 años. Esto solamente tiene relación con Israel. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 자, juntos. 이사야스 베르시클로 20, capítulo 27, Isaías capítulo 27, versículo 12 al 13. 여기 큰 나팔이 나오는데 Aquí habla acerca de una gran 자, trompeta. 이건 이스라엘에 해당되는 겁니다. Esto pertenece a Israel. 자, 이사야 capítulo 27, versículo 12 al 13 읽어드리겠습니다. Les leo, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. 그날에 큰 나팔을 울려 부른다고 했는데 Dice que en aquel día que se tocará con gran 하나님이 부신 trompeta, 겁니다. Dios va a tocar, 하나님이 큰 나팔을 불 때 Dios va a tocar gran 이스라엘이 trompeta. 전 세계에서 돌아와서 하나님을 경배하게 되는 En este 내용입니다. momento
los israelíes van a volver de todos los países y adorarán a Dios. 지금은 이스라엘 사람들이 다 안 돌아왔어요. Por ahora los israelíes siguen esparcidos. 근데 하나님이 큰 나팔을 불 때, Pero cuando Dios toque la gran trompeta, 7년 환란 때는 이스라엘 전체가 다 모이게 될 겁니다. en los 7 años de tribulación, todos los israelíes van a reunirse. 이 말씀과 연결된 말씀이 산 마테오 24 La 말씀입니다. palabra relacionada con este versículo es San Mateo capítulo 24. Vamos a buscar 찾아보겠습니다. juntos. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 31. 31 읽어드리겠습니다. Les leo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. 자, 여기서 큰 나팔은 이스라엘을 모으는 나팔입니다. Aquí la gran trompeta es para unir a los israelíes. 그러므로 큰 나팔은 이스라엘에 관련된 Por 나팔입니다. lo tanto, la gran trompeta tiene relación con Israel. 아셨죠? Sí. 이방인에 관련된 말씀 아닙니다. No tiene relación con los 그래서 gentiles. 이 큰 나팔은 이스라엘에 La 관련된 gran 거다. trompeta tiene relación con los israelíes. 그 다음에 또 나팔이 어떤 내용이냐면 Después, ¿sobre qué más? 구원받은 그리스인들을 천국으로 모으는 나팔 소리가 있어요. Habla acerca del sonido de la trompeta que convoca a todos los cristianos salvos al cielo. 하나님의 나팔 소리고 마지막 나팔 소리입니다. Es el sonido de Dios y el sonido, el último 그래서 sonido. 그리스인들이 휴가되기 전에 먼저 하나님의 나팔 소리가 들릴 거예요. Antes que todos los cristianos sean arrebatados, se escuchará el sonido de la trompeta de Dios. 자, 보시게뭐 Primero Tesalonicense capítulo 4. Primero Tesalonicense capítulo 4 versículo 16 al 18. 16 al 18 읽어드리겠습니다. Les leo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. 여기도 하나님의 나팔에 대한 내용이 이렇게 Aquí 있는데 también habla acerca de la trompeta de Dios. 이 나팔은 계시록 8장의 심판의 나팔과 완전히 다른 겁니다. Esta trompeta es muy diferente que la trompeta mencionada en el capítulo 8 de Apocalipsis. 계시록 8장의 나팔은 천사의 나팔이며 심판의 나팔입니다. La trompeta de Apocalipsis capítulo 8 es la trompeta de ángel y la trompeta para juzgar. 소집의 나팔이 아닙니다. No es la trompeta para convocar, para reunir. 계시록 7 나팔과 그리스도인의 들림받는 나팔과는 전혀 상관이 없는 다른 나팔이라는 것을 구분해야 됩니다. Tenemos que saber distinguir que no tiene ninguna relación con la trompeta del Apocalipsis capítulo 8. 안 그러면 엉뚱한 Si 독트리가 no va a 나와요. salir otra doctrina. Primero Corintios 15. Primero Corintios 15, versículo 51 al 53. 여기도 마지막 나팔이 기록됐습니다. También aquí habla acerca de la última trompeta. 51 al 53 읽어드리겠습니다. Les leo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al afinar trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 자, 다시 한번 정리합니다. Voy a volver a ordenar. 성경에 나팔에 대한 큰 3가지 종류의 사건이 기록됐습니다. En la Biblia habla acerca de 7 acontecimientos grandes respecto a la trompeta. 이사야 27대와 산마테오 24에 나와 있는 큰 나팔은 이스라엘을 소집하는 이스라엘에 관련된 나팔이고 Isaías 27 y San Mateo 24. Esta trompeta grande que se menciona en tales capítulos es para reunir a los israelíes. Primero Tesalonicense capítulo 4와 Primero Corintios 15에 나와 있는 그 마지막 나팔은 구원받은 그리스도인들을 소집하는 휴거될 때 소집하는 나팔 소리이고 Y la última trompeta que se menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en el 1 Corintios capítulo 15 es para convocar y reunir a los cristianos. 아포칼립스 capítulo 5초와 9에 나와 있는 천사들의 나팔은 Y la trompeta de ángel que se menciona en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de Apocalipsis 소집의 나팔이 아니고 no es para reunir ni convocar, 심판의 나팔이다. sino para juzgar. 자, 아멘.
이게 중요한 겁니다. Es muy 그래서 이 세 importante. 종류의 Por lo 나팔의 tanto, 사건을 구분해야 Tenemos que saber distinguir bien estos tres tipos de trompeta 잘못된 독도리나에 para 우리는 빠지지 않을 수 no 있습니다. caernos en la doctrina 네, equivocada. 그리고 조금만 더 Y 배워보면 un poco más vamos a aprender 이게 juntos. 구장을 통해서 우리는 회개의 중요성을 A 설명할 수 través del 있습니다. capítulo 9 nosotros podemos conocer la importancia del arrepentimiento. 자, busquemos Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21. 20 al 21 읽어드리겠습니다. Les leo, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 자, 마음 아픈 얘기죠. Es una palabra dolorosa. 그 환란을 당하는데도 사람들은 반응이 어때요? Las personas pasan por muchas tribulaciones, pero ¿cómo reaccionan? 회개치 아니하고. No se arrepintieron. 아포칼립 capítulo 16도 보겠습니다. También vamos a ver Apocalipsis capítulo 16. 아포칼립 capítulo 16, versículo 9 읽어드리겠습니다. Les leo, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. 환란 전에도 사람들이 회개하지 않아서 칠로 환란에 들어가잖아요. Antes de la tribulación, las personas no se arrepintieron y entraron en los 7 años de tribulación. 그렇다면 환란 속에 재앙을 만나면요. Entonces, cuando se encuentre con plagas dentro de la 그럼 tribulación, 회개할까요? ¿se arrepentirán? 회개하지 않잖아요. Claro que no. 너무나 마음 아픈 얘기입니다. Es una palabra dolorosa. 자, 요한계시록 8장 9장을 봤을 때 가장 중요한 것이 무엇이냐? ¿Qué es lo más importante viendo el capítulo 8 y el capítulo 9 de Apocalipsis? 가장 중요한 인간의 살 길이 무엇이냐? ¿Qué cosa es la manera más importante para sobrevivir? 회개와 신앙이잖아요. El arrepentimiento y la fe. 예, 그래서 이를 통해서 우리가 또 무엇을 A 교훈받습니까? través de esto, ¿qué es lo que nosotros podemos 예, recibir 우리가 como una lección? 회개하고 구원을 받았다는 것이 얼마나 놀랍고 감사한 일인 것이. ¿Qué tan asombroso es que yo haya recibido la salvación y me haya arrepentido 우리가 생각해 볼수 antes? 있습니다. Nosotros podemos pensar acerca 그리고 de eso. 7년 한 때는요, 더 많은 죄를 짓습니다. Además, durante los 7 años de tribulación va a cometer más pecados. 7년 한 때 사람들이 짓는 대표적인 죄들이 뭐냐? ¿Cuáles son los pecados representativos que las personas van a cometer durante los 7 años de 다시 tribulación? Apocalipsis capítulo Vamos a 9 ver de 들어가겠습니다. nuevo Apocalipsis capítulo 9. 예, 베리시쿨라 20 al 21에 보면요. Si vemos versículo 20 al 21, 이 말씀 속에서 7년 환란 속에서 있을 죄들이 잘 묘사되어 있습니다. aquí describe muy bien acerca de los pecados que van a cometer las personas durante los 7 años de 예, tribulación. 오늘날에도 이런 죄들이 많이 행해지고 Hoy 있는데 en día también hay muchos pecados así. 7년 환란 속에는 더 이런 죄들을 많이 짓고 Pero 있어요. en los 7 años de tribulación van a ser mucho más fuerte. 읽어드리겠습니다. Les leo, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 네, 첫 번째 7년 환란 때 주는 첫 번째 죄가 뭐예요? El primer pecado que se menciona que es 적그리스도를 숭배하고 adoración a anticristo, 인간을 숭배하는 거죠. adoración al hombre. 우리 시대도 얼마나 인간 숭배가 많습니까? Hoy en día también hay muchas adoraciones a los hombres. 요즘 막 BTS 막 Hoy en día como BTS, 아이돌 막 얼마나 좋아 a los 부릅니까? ídolos, 사람을 신격화하는 일들이 너무나 많아지고 있죠. muy frecuentemente está divinizando a los 그리고 hombres. 사탄 숭배 Además, adoración a Satanás. 아주 심해집니다. Se está haciendo muy grave. 우리 시대도 마찬가지죠. En nuestra época también. 안톤 라베이라는 사람은 막 사탄교도 만들고 Un hombre llamado Anton LaVey creó la doctrina de Satanás. 전 세계 지금 사탄교가 퍼져나가고 있어요. 막. Por todo el mundo se está extendiendo la doctrina de 그리고 Satanás. 우상 숭배하고 También adoración a los ídolos. 현대인들을 얼마나 우상 숭배합니까? Las personas mucho adoran a 자기 los 자신이 ídolos, 우상이에요. ¿verdad? O sea, así mismo se adoran. 돈이 우상이고 El dinero, 쾌락이 el 우상이고 placer, 육체를 숭배하고 adoran a la carne, 사탄을 숭배하고 a Satanás, 그리고 막 살인 también el 그리고 homicidio. 그 7년 할 때 살인이 엄청나게 일어납니다. Durante los 7 años de tribulación van a haber muchos homicidios. 억울하게 죽는 일들이 점점 많아지고
habrá muchos casos en los cuales las personas 특별히 morirán con injusticia. 칠레 혼란 속에서는 살인이 극성을 부릴 거예요. Especialmente va a llegar a extremidad 그리고 el 막 homicidio durante los 7 años de 독수리라든지 막 tribulación. 마약, Además, como droga y también 음양, adivinanza, 도둑질. fornicación, hurto. 칠레 혼란 때는 이제 그게 막 극에 달아 전 세계에 막 일어날 거예요. Todos los pecados van a llegar al extremo punto durante los 7 años de 자, tribulación. 그리고 이제 또 이런 그리고 이제 9장에 보면 Además, si vemos en el capítulo 9, 9장 1절부터 del versículo 1 1장부터 이제 11절까지 del capítulo 1 al 11. 아주 좀 잘 이 말씀 오해하는 분들이 많아가지고요. Hay muchas personas que malentienden sobre esta 이게 막 palabra. 도대체 무슨 얘기냐? No saben sobre qué se trata esta 9장 1절에 palabra. 보면 막 하늘에서 막 별이 하나 떨어진다고 했는데 Porque si vemos en el versículo 1 dice que una estrella cayó. 이 별의 정체는 뭐고? Pero ¿qué es esta estrella? 무적행은 또 뭐고? ¿Y qué es el abismo? 뭐 황충은 또 뭐냐? También ¿qué cosa es la langosta? 이거를 막 엉뚱한 해석하는 사람들이 너무나 Hay 많아요. muchas personas que interpretan muy raro. 자, 이게 중요하기 때문에 Como es muy 네, importante, 1절부터 11절을 좀 천천히 좀 del 읽어드리겠습니다. versículo 1 al 11 lentamente les leo. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. 자, 이게 어떤 내용일까요? ¿De qué se trata? 자, 막 자꾸 이거 잘 이해가 안 되죠? Es difícil de entender, ¿no? 그냥 좀만 생각해보면 그렇게 어려운 성경 아닙니다. Si pensamos un poco, no es tan difícil para interpretar. 칠레 혼란 속에서 사람들이 특별히 사탄의 역사를 경험하게 되는 것을 이렇게 좀 이렇게 묘사한 내용입니다. Durante los 7 años de tribulación describe que las personas van a experimentar la obra de Satanás. 무적행을 여니까 황충이 나와가지고 Al abrir el abismo van a salir langostas 인간들을 괴롭히는데 y van a molestar a los 5달 hombres, 동안 괴롭힌다고 됐어요. pero por 5 meses van a 자, molestar. 이거는 좀 약간 어려운데 Es un poco 이 difícil. 황충이 문자적으로 그냥 메뚜기를 말하는 건지 Literalmente langosta es langosta 아니면은 귀신이 들어가서 조종받는 메뚜기들을 말하는 건지 o se refiere a las langostas 아니면 이 endemoniadas, 황충의 controladas por el 정체가 diablo. 귀신을 말하는 건지 O langosta mismo se refiere al demonio. 성경에 더 별다른 해석이 없기 때문에 확실하진 않습니다. Como no hay una determinada interpretación en la Biblia, no es tan seguro. 하나 확실한 것은 이 황충의 정체가 Pero una 뭐냐? cosa cierta es que ¿quién es esta langosta? 확실한 것은 사탄의 역사라 인간들이 5달 동안 괴롭힘을 받는다는 것이고 Ciertamente por 5 meses los hombres van a ser angustiados por la obra de Satanás por las langostas 그런데 이 durante 5 괴롭힘에서 meses. 제외되는 사람들이 있는데 Pero hay personas que se excluyen de esta molestia. 누구죠? ¿Quiénes son? 이방인들은 아니고 No son gentiles. 이 칠레 혼란 중 가운데 구원받는 이스라엘 14만 4천 명만 괴롭힘을 당하지 Sino 않습니다. son los 144,000 judíos que serán salvos durante los 7 años de tribulación, van a ser excluidos de esta plaga de langostas. 그 구원받은 이스라엘 14만 4천 명에게는 하나님이 인을 치게 하잖아요. Porque Dios sella en la frente de los 144,000
judíos que van a ser 그들만 salvos. 괴롭힘을 당하지 않고 Solo ellos no van a recibir la molestia. 사탄의 조조를 받는 황충에 의해서 모든 인간들이 5달 동안 엄청난 고통을 당하는 거예요. Pero excepto ellos, todos los seres humanos van a recibir una gran molestia por Satanás por por langostas que van a molestar durante 5 그 meses. 내용이 9장에 기록되어 있는 겁니다. Este mismo contenido está escrito en 여기서 el 알아야 될 capítulo 것이 9, pero aquí hay una cosa que tenemos que conocer. 9장 1절에 Si 보면 vemos en el versículo 1, 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있다고 했는데 dice que vi una estrella que cayó del cielo. 자, 이 별의 정체가 누구냐? Entonces, ¿qué cosa es esta estrella? 누가 맞춰보세요. ¿Hay alguien que conoce? 자, 누가 한번 적어보시죠. ¿Puede escribir? 여기 진한이가 물안장 먹는 동안 Mientras que Jinhan tome agua. 아무도 기록을 안 하시네. No veo a ninguno respondiendo. 다 아시는데 겸손하셔가지고 Todos son humildes, ¿no? 여기서 성경에서 보면은요, Si vemos en la Biblia, 별이 천사를 가리키는 경우가 여러 번 기록되어 있어요. en muchos casos la estrella se refiere al ángel. 홉 38 베르시클로 7때에 보면 Si vemos Job capítulo 38 versículo 7, 그때 새벽별들이 함께 노래한다고 되어 있는데 dice cuando alababan todas las estrellas del alba. 그 천사들을 얘기합니다. Son ángeles. 그런데 여기에서 하늘에서 땅에 떨어진 별은 그러면 그냥 단순한 천사를 얘기하느냐? Entonces, ¿aquí la estrella que cayó del cielo se refiere solo a un ángel? 아닙니다. No. 여기서 말하는 9장 1절에 말하는 하늘에 떨어진 별 하나는 Aquí la 사탄을 estrella 가리키는 것이 명확합니다. Aquí la estrella que cayó del cielo en el capítulo 9 se refiere definitivamente a Satanás. 자, 이사야 까토로스에 보면 Si vemos Isaías, versículo 14, 까토로스 베르시클로 도세알 낀세에 보면 si vemos del versículo 12 a 15, 너 아침의 아들 계명 루시퍼여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? 이 9장 1절과 연결된 말씀입니다. Es una palabra que tiene relación con el capítulo 1 o con el capítulo 9. 예수님께서도 사탄의 타락을 이렇게 말씀하셨습니다. Jesús habló así sobre la caída del ángel. 산 루카스 카피톨로 10 베르시클로 18에 보면 Si vemos a Lucas capítulo 10 versículo 18, 사단이 하늘로서 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았다. y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 그리고 아포칼립스 카피톨로 12 베르시클로 4에 보면 Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 하늘별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던진다고 했습니다. dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo 그래서 y las arrojó sobre la 이런 tierra. 말씀들을 생각해 보면 생각해서 하늘에서 땅에 떨어진 별은 누구냐? Considerando tales versículos podemos más o menos pensar quién es la estrella que cayó del cielo. 누구예요? ¿Quién es? 루세로, Lucero. 루시퍼라는 걸 알 수 있습니다. Es Lucero. 이 루시퍼가 땅에 떨어지게 되었는데 Lucero va a caer a la tierra, 그가 무적행의 열쇠를 받았다고 되어 있죠. pero dice que él tiene la llave del abismo. 자, 이 무적행도 잘못 해석하는 사람 너무나 Son 많아요. muchas personas que también interpretan mal sobre el 이 abismo. 무적행에 막 사람이 들어가는 것처럼 이렇게 해석하는 사람들이 있는데 Hay personas que interpretan que el hombre es quien va a entrar en el 이건 abismo, 잘못된 해석들입니다. pero es una interpretación 이 equivocada. 무적행은 사람들에게 해당되는 것이 아니고 El abismo no se incluye en los hombres, 무적행은 마귀들을 가둬두는 곳입니다. sino es un lugar donde encierra a los 그러니까 이 demonios. 구분을 잘해야 됩니다. Hay que saber distinguir Ya, bien 여기를 la cosa. 적어놓으시고요. Vamos a marcar esta página. San Lucas capítulo 8. Busquemos. San Lucas capítulo 8. Versículo 30 al 31. 30 al 31. 읽어드리겠습니다. Les leo, y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. 자, 이 말씀을 통해서 알 수 있는 게 Una cosa que podemos conocer a través de esta palabra, 귀신 들린 사람들 있잖아요. hay personas endemoniadas, 어떤 ¿cierto? 사람은 귀신이 한 사람에게 귀신 하나가 있는 경우도 있지만 Hay caso que una persona sea endemoniada de solo un demonio, 이 산 루카스 5초에 보면요. pero si vemos en San Lucas 한 capítulo 사람에게 8, 막 군대 귀신이 들어가 있어 막. dentro de una persona hay el ejército de los 그 demonios. 내용을 얘기하시면서 Mencionando sobre este tema, 그 귀신들이 어디로 쫓겨 들어갔어요? a donde
무적행으로 들어가지 않기를 구했다는 내용이 나오잖아요. Aquí dice que los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. 그래서 ¿cierto? 이런 말씀들을 통해서 A través de este versículo 이 무적행은 마귀들에게 해당되는 것이고 podemos conocer que el abismo es un lugar donde incluye a los demonios. 무적행은 마귀들을 가두어두는 곳이라는 것을 알 수 El 있습니다. abismo es un lugar donde encierra a los demonios. 그런데 이 7년한 때 있잖아요. Pero durante los 7 años de tribulación, 무적행에 지금 갇혀있는 그런 마귀들 중에서 일부를 인간들을 괴롭히기 위해서 끄집어내는 내용이 아포칼립스 카피톨로 1와 2에 되어 있는 겁니다. en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y en el capítulo 2 habla 그러니까 acerca... 카피톨로 9의 베르시클 1와 2에 기록되어 있는 No, 겁니다. en el capítulo 9, en el versículo 1 al 2, está explicando cómo saca una parte de los demonios que están en el abismo para molestar a los hombres en los 7 años de tribulación. 다시 한번 볼까요? Vamos a volver a ver. 아포칼립스 카피톨로 9의 베르시클 1 al 2 읽어드리겠습니다. Les leo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. 자, 이 무적행은 사람이 가는 곳이 아닙니다. El abismo no es un lugar donde el hombre 예, va, 마귀들을 가둬놓는 곳인데 sino es un lugar donde encierra a los demonios. 지금 무적행에 갇혀있는 마귀가 있고 Ahora hay el demonio, o sea, los demonios 아직 활동하는 encerrados, 마귀들이 있는데 y hay demonios que están trabajando en el 이 mundo. 사탄이 무적행 열쇠를 받아가지고요. Pero Satanás recibirá la llave 이 del 무적행 abismo. 열쇠를 열어가지고 Va a abrir la puerta del abismo 이게 갇혀있는 일부의 그 마귀들을 무적행에 y 끄집어내가지고 sacará a una parte de demonios encerrados en el abismo. 7년 하는 때 회개하지 않는 그 사람들을 괴롭히는 거예요. Y van a molestar a las personas que no se arrepientan en los 7 años de 그 tribulación. 내용을 9장에 기록한 겁니다. Este mismo contenido está escrito en el capítulo 9. 빠시로 디피시. 예, muy fácil. Muy fácil. 예, 그런 내용입니다. Tiene este 엉뚱한 contenido. 해석은 안 Por 됩니다. lo tanto, no tiene que sacar otra 그래서 그래서 interpretación 7년 때 잠깐 extraña. 무적에서 풀린 마귀들이 사람을 괴롭히는데 잠깐 이렇게 활동을 하다가 Por un tiempo, una parte de demonios que salió de abismo va a trabajar 7년 하는 끝에 있잖아요. y al final de los 7 años de 아! tribulación, 잡아가지고 다시 무적에 다 집어넣어요. Dios encerrará a todos los demonios en el 그 abismo. 7년은 끝나고 천년왕국 이어지잖아요. Después de los 7 años de tribulación va a seguir el reino de 1000 años, ¿cierto? 천년왕국 동안에는 마귀는 무적에 갇혀있게 Por 됩니다. lo tanto, durante el reino de 1000 años, todos los demonios van a ser encerrados en el abismo. 아셨죠? ¿Entendieron? 예, 그래 그 내용이 아포칼립스 카피톨 20에 기록됐습니다. Este mismo contenido está escrito en Apocalipsis capítulo 20. 아포칼립스 카피톨 20 베르시클로 1 al 3. 1 al 3 읽어드리겠습니다. Les leo, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 자, 다시 한번 정리합니다. Les voy a volver a 이 ordenar. 무적행은 마귀를 가둔 El 장소입니다. abismo es un lugar donde encierra a los demonios, a los diablos. 천년왕국이 끝난 후에 무적행 하여튼 7년왕 끝에 그 마귀와 그 졸개 사탄들을 다 무적행에 다시 가둬놓고 Una vez que terminen los 7 años de tribulación, Dios atará y arrojará a todos los diablos al abismo. 그 7년왕이 끝나고 천년왕국 시작된과 동시에 마귀들은 다 갇히게 되고요. Cuando comience el reino de 1000 años y cuando acaben los 7 años de tribulación, todos los diablos van a ser 천년왕국, encerrados en el abismo. 천년왕 끝에 Y al final del reino de 1000 años, 무적에 갇힌 마귀가 잠깐 또 풀려나요. por un tiempo Satanás encerrado en el abismo va a soltarse, va a salir. 잠깐 만국을 미혹합니다. Por un tiempo va a tentar a las naciones. 그 다음에는 영원한 불못에 들어가죠. Luego va a echarse al lago de fuego 그래서 eterno. 마귀의 최종 Por lo 운명은 tanto, el destino 불못입니다. final del diablo es el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 10. 7 al 10 읽어드리겠습니다. Les leo.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 예, 아무튼 이런 내용들이 기록되어 있다는 거. Tales contenidos están escritos en la Biblia. 예, 그래서 오늘은 더 많은 내용들이 있는데, Por eso hoy, aunque hay más contenidos, 예, 뭐이 정도만 해도 8장 9장이 좀 정리가 되시죠? pero solo por ver lo que aprendimos hasta ahora podemos ordenar más o menos, ¿no? 예, 아무튼 계속해서 이제 6장부터 19장까지는 7년 환란에 관련된 내용입니다. Por lo tanto, del capítulo 6 en adelante habla constantemente acerca de los 7 años de 예, tribulación. 그래서 특별히 이제 8장 9장에는 심판하시는 Por lo 하나님, tanto, del capítulo 8 al 9 habla acerca de Dios quien 심판을 juzga, 예비하신 하나님, Dios quien prepara el 그리고 juicio, 심판이 점진적으로 더 강해진다는 거. y que el juicio se va haciendo más grave 우리는 gradualmente. 6장을 통해서 7인 심판을 배웠고, Nosotros a través del capítulo 6 aprendimos el juicio de 7 sellos. 7인 심판에서는 4분의 1이 죽고, A través del juicio de 7 sellos murió la cuarta parte del mundo. 8장과 9장에서는 이제 7 나팔 El capítulo 심판이었는데, 8 al 9 habla acerca del juicio de 7 심판이 더 trompetas, 세지죠? pero el juicio se va haciendo grave 이제 cada día 지구 más. 인구의 3분의 1이 다 죽습니다. Es decir, la tercera parte del mundo va a morir. 산도 바다도 다 막 3분의 1 막. También incluyéndose el monte, el mar, etc. 심판의 이유는 하나님이 인간들을 회개하기 위해서. La razón de juzgar es para sacar el arrepentimiento de las personas. 그런데도 사람들은 회개하지 Sin 않는다는 embargo, 거. las personas no van a 그리고 나중에는 arrepentirse. 7 대죠. Y luego va a llegar el juicio de 7 거의 copas. 멸망하는 심판으로 이어진다라는 거. Casi todo el mundo va a ser destruido. 그리고 사탄의 정체에 대해서도 배웠고, Aprendimos un poco acerca de demonio. 그리고 이제 무정에 대해서도, Aprendimos un poco acerca del 그리고 abismo. 결혼하는 사탄을 가리킨다는 También 거. una estrella que está mencionada en el capítulo 9 habla 하여튼 acerca 오늘 de 여러 Satanás. 가지 교훈들을 많이 A través 배웠습니다. de esta palabra hemos sacado muchas lecciones. 그리고 이제 그 7년한 때 벌어지는 그 죄들이 어떤 죄들이 있는지, También aprendimos acerca de todos los pecados que van a acontecer 그리고 나팔의 종류. durante los 7 años de tribulación y los tipos de 큰 trompeta. 나팔은 이스라엘을 모으는 그 나팔이고, La primera trompeta es para unir a los 그리고 israelíes. 수고 때 불려지는 나팔, Y 성도들을 모으기 también 위해서. la segunda trompeta es para convocar a los santos en el arrebatamiento. 그리고 아포칼립스 8장 9장에 나와 있는 Y 나팔은 la trompeta 천사의 나팔이고, escrita en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de 심판의 Apocalipsis 나팔이라는 거. es de ángel y es para juzgar. 아무튼 이 8장 9장이라 중요한 독도리나가 많이 기록되어 Por 있습니다. lo tanto, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 habla acerca de muchas doctrinas. 그래도 이제 8장 9장이 어느 정도 정리가 되시죠? Más o menos nos queda claro acerca del contenido de Apocalipsis, ¿verdad? 아멘. 예, 오늘은 아쉽지만 여기까지 하고요. Hoy es hasta aquí. 나중에 뭐 개인적으로 궁금한 거 있으면 연락 주세요. Y los que tengan duda personalmente me pueden hablar. 오늘은 여기까지 배우도록 하고요. Y hasta aquí. 2주 후에는 세군도 사무엘 하를 배우도록 하겠습니다. Después de 2 semanas vamos a aprender el segundo libro de Samuel. 근데 요즘 자신이 없어요, 제가. Pero últimamente no sé si pueda, 막 ¿no? 건축을 하고 있어가지고요. Como estoy haciendo la construcción. 막 오늘도 정신없이 부랴부랴 막 뛰어오다시피 왔습니다. Por eso hoy también vine corriendo para llegar a la casa 그래서 막 temprano. 기도 중에 있습니다. Por eso estoy en 이 건축을 oración. 끝나고 아카데미를 이어가야 될지. Seguir la academia bíblica después que termine la construcción. 들어오는 분들도 좀 많이 Y 줄어들더라니까요. últimamente son muy pocas personas que entran a escuchar la palabra. 여러분도 하는 거 봐서 Por eso depende de ustedes, voy a decir. 원하시면 계속 이어가고, Si ustedes desean, voy a seguir. 아니면은 좀 건축을 끝나고 Si 이어갔지. no, tal vez después de que termine la construcción puedo seguir, 좀 ¿no? 상황을 보도록 Vamos a 하겠습니다. ver la situación. 하여튼 오늘 여기까지 Y 배우고요. hasta aquí. 다음 2주에 만약 정상적으로 진행되면 Después de 2 semanas, 세군드 사무엘하를 배울 si 거니까 todo fuera normal, vamos a seguir aprendiendo el segundo libro de Samuel. 미리 좀 읽어오시고 Sería 배워오시면 bueno que previamente vayan leyendo 좋을 것 같습니다. el libro de Samuel. 오늘 여기까지 Hoy hasta 하고 aquí. 마무리하도록 하겠습니다. Terminemos. 올해모 순도 주님 참으로 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 오늘도 8장과 9장 요한계시록 말씀을 통해서 많은 것들을 함께 배웠습니다. Hoy también aprendimos muchas cosas a través del capítulo 8 y el capítulo 9 de Apocalipsis. 마지막 시대가 다가올수록 미혹하고
성경을 잘못 전하는 사람들이 너무나 많습니다. Cuanto más se acerca la última época, son muchas personas que engañan a las personas. 이런 시간을 통해서 올바로 성경을 해석하고 이해하고 바른 믿음으로 더욱더 나아갈 수 있도록 도와주옵소서. Señor, ayúdenos para que a través de este tiempo podamos seguir adelante con la fe correcta y distinguir correctamente la palabra, interpretando como debe ser. 그리고 무엇보다도 중요한 것은 우리가 전하지 않으면 나의 사랑하는 가족들이 이 7년 환란에서 이런 큰 심판을 경험하게 됨을 우리는 너무나 잘 알고 Sobre 있습니다. todo conocemos que si nosotros no predicamos, nuestros familiares van a recibir el juicio de esta gran tribulación. 반드시 성경대로 됨을 저희는 너무나 잘 알고 Conocemos 있습니다. que todo va a ser cumplido conforme a la Biblia. 기회가 있을 때 사랑하는 가족들에게 더욱더 힘있게 복음을 전할 수 있도록 Señor, 도와주옵소서. ayúdenos para que más fuertemente podamos predicar cuando tengamos la oportunidad ahora. 이 코로나 기한 가운데서도 더욱더 말씀을 사모하고 나아갈 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos a seguir adelante, anhelando más la palabra durante el tiempo del coronavirus. 오늘도 함께 하시면 감사드립니다. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias. Hasta luego. Ánimo.